Hey, what's up guys? Welcome to Learn and Explore. من راستیم خوشحالم که گرامالاتان لویدیویکی نودا. ام ویدیو باشی دومی زنجیر ویدیوی phrasal verb که تیدا هر ویدیویک باسی چند phrasal verb اکین. لام ویدیو دا باسی پنج phrasal verbi get اکین. با اکثر دست بکین و یکم دانیان get up واتا هستان سرپه یان هستان لخو. بون منا علید I get up at 7:30 every day. I get up at 7:30 every day. I get up at 7:30 every day. همو روزك ساعات حوتوني ولخو هلستم. اما معناكي get ومعناكي تري وكوتم بون منكسك دانشتو توش بيليد get up واتا هستا سربي او معناي دوامي بو. دوام phrasal verb get rid of. Get rid of واتا رزگار ابد لشتك يعني خور رزگار کردن لشتك بون منا الين I want to get rid of my car. I want to get rid of my car واتا امويت خوم لسعرقم رزگار بكم يعني امويت خوم لسعرقم نجات بم بون منا سعرق هي همو دقيق خراب ابد توش عليد I want to get rid of my car امويت خوم لسعرقم نجات بم يعني خومي لي رزگار بكم. Same phrasal verb get out واتا برور دروا بون منا الين get out of my house واتا لا خانوكم برور دروا. چهارم phrasal verb get off واتا دابزين كما بس لدابزين لقيتار يان سيارة يان هرشتي تري قاسنا بون منا الين let's get off the car واتا بالا سيارة كدابزين. پنجمو کوتایی get along واتا گنجاندن بیکو بون منا الين they can't get along together ناتوانن بیکو بگنجن کما بس لا بینی نیوان دوکس اکا دوکس بیکو نتوانن بگنجن بون منا الين they can't get along together كأمام بس لبيوندي نيوان دوكاس بون منا اگر بيكو بگنجن الين they can get along together. اگر بيكو نگنجن الين they can't get along together. بمشي وين فيديو رومان كوتاي هاد. اگر فيديو كتان بدل بو لايك بکنو و هارو كانتاني بنرن و اگر بدل تان نبو ديزلايك بکنو بو کسی منرن. تا اكو فيديو دا هاتو خواتان لگاو.